आज मेरे पास सुबह एक बहन आई, मैंने उससे पूछा कि आप साल का कितना कमा लेती हैं। उसने मुझे कहा शेख साहब इतना नहीं। मैंने कहा था मेरी असेसमेंट थी जितना आपके पास जोड़ा लगा हुआ है आप कम से कम साल का 2, 2.5, 3 करोड़ रुपए कमाती हैं। कहती है नहीं। कहते अपने बलबूते पे जो बेचा वो क्रिमिनो अल्बिनो है। मैंने उनसे पूछा आपके पास सवारी कौन सी है। कहते अपनी सवारी नहीं बनाई। मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज का, मैं दावेदार हूं और दुनिया कहती है मैंने हमेशा जिस टारगेट को अचीव किया है दुनिया को साथ लेके चलने की कोशिश की। दुनिया को बताया अपने घर को बेहतर करो, दुनिया को बताया लफ्ज बेचकर अपने घर में एक्सेसरीज डालो, दुनिया को बताया अपने वालदेन पे खर्च करो, दुनिया को बताया अगर आपके पास CD 70 है 1 to 5 पे आओ, 1 to 5 पे हो तो 150 पे आओ, अगर मेहरान पे हो तो आल्टो पे आओ, आल्टो पे हो तो कोरोला पे आओ, कोरोला पे हो तो MG पे आओ। वक्त के साथ साथ एक ख्वाब के साथ एक मंजिल दिखाता हूँ। कोई चीज इस दुनिया में नामुमकिन नहीं है। कैसे हैं आप? मैडम नगीना और उनका बेटा अमार मेरे पास तशरीफ लाए और माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई देख करके इनके पास पारब्लू पेल फेलो, पारब्लू अपलाइन पॉसिबल्स पे पेल फेलो और दीगर बैच निकले हैं। जवान के बारे में बताता हूँ कि ये फार्मेसी की स्टडीज कर रहा है, ये उबर चला रहा है और ये लफ्ज का शौक भी कर रहा है। मैं आपको ही देख के इस फील्ड में आए थे और मेरा बेटा भी आपको ही देख के, हमारी पूरी फैमिली जो है ना आपके बहुत बड़े फैन है। बल्कि मेरी बेटी है वो भी प्री मेडिकल की स्टूडेंट है, वो भी आपकी वीडियो बहुत शौक से देखती है। हमने समझो आपकी वीडियो सब देख देख के रखी हुई है। ऐसे हमें बेटा मेरा कितनी देर से कह रहा था कि सर के पास चलते हैं तो वो कोई ना कोई हमारे लिए बेहतरीन मतलब मम्मा आती थी ना तो मैंने नहीं आपको भी मैंने 1-2 इवेंट्स में देखा होगा। नहीं इवेंट में मैंने मुझे छोड़ने बस आता है, बस उधर ही देखा होगा। हाँ छोड़ने के लिए मुझे सिर्फ आता तो है। वहाँ पर मैंने बोला है कि बात करना, मम्मा का भी टाइम नहीं मिलता, इतने लोग होते इतने महंगा, फिर आज घर ही चलते हैं। पहले मेरे जहन में था कि मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूं। मैं कभी कभी इंसान मुझे तंग आ जाता है यार क्यों लोगों की नजरों में आना है, नजर बद लगती है, लोग तबसरा कर रहे होते हैं। फिर जब मुझे इस तरह का फीडबैक मिलता है ना कि बुजुर्ग मुझे देख रही हैं, वालदा देख रही है, लोगों के घर में बच्चे छोटे बच्चे मुझे देख रहे हैं और वो एंजॉय करते हैं। मैंने कहा यार क्या बात है। हालांकि मुझे यूट्यूब की अर्निंग या फेसबुक की अर्निंग से कोई गरज नहीं है, मुझे जो प्यार मिलता है मैं कहता हूँ यार इन रिटर्न वो प्यार जारी रखा जाए। मेरे मियाँ कभी यूट्यूब नहीं से देखते थे, जब आपकी वीडियो लगी आपकी आवाज सुन के जरा कहते नरीशे गए, हम बैठ जाते देखने के लिए, वो भी देखना शुरू हो जाते हैं। आप सबका प्यार का शुक्रिया और अल्लाह ताला तौफीक दे कि मैं इस तरह लोगों की हेल्प करता रहूं और जिंदगी एक बार मिलनी है, लोगों की अच्छी दुआएं लें ना कि आप किसी की बददुआ लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद फैसल साहब तशरीफ लाए लाहौर से, तो बता रहे थे इनको 6 साल हो गए तकरीबन लफ्ज की दुनिया में आए हुए, लफ्ज के साथ साथ जावा और दूसरे बद भी लगाए हुए हैं। तो उन्होंने कहा था मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, तो बिस्मिल्लाह बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा जी देखें, ये बर्ड्स फीड के माशाल्लाह से शेसा ब्रांड है एक, तो इनको जो है हम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ मेहरबानी करें, रेट ख़राब ना करें। ये हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर ये अपने घर से सस्ता बर्ड बेचेंगे तो हम लोग किसी काम के नहीं है। इन लोगों ने अपने रेट जो है वो स्टेबल रखे हुए हैं, जिसकी वजह से हम छोटे लोग जो है ना हमारा बर्ड सेल हो रहा है, हम लोग थोड़ा से ऊपर आ रहे हैं। उन्होंने इनका बयान रिकॉर्ड किया। देखो हर बंदे के जज्बात हैं, हर बंदे की एक सोच है और हर बंदा अपनी बेहतरी के लिए काम कर रहा है। तो रेट्स के ऊपर तो मैं बात तो नहीं करना चाहूँगा, जो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मैं बस ये कहूँगा अगर आप हॉबी की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो खामोश रहें, और अगर आप कुछ अच्छा कदम उठा सकते हैं तो कुछ अच्छा करके दिखाएं। दिन रात सुबह दोपहर शाम कॉलें आती है, मैसेजेस आती है मुलाकात करने के लिए, शेख साहब बर्ड हमसे खरीद लो। और भाई चंद साल पहले कहाँ पे थे, पिछले साल कहाँ पे थे? उस वक्त कहते थे मार्केट बहुत तेज है, ट्रेंड पे है, हमारी वैल्यू ये तो वो, शेख साहब तो सीधे ब्रोकर। आज उसी ब्रोकर के पास पूरी दुनिया आ रही है, आज उसी ब्रोकर तक पूरी दुनिया पैगाम भिजवा रही है। मुझे घर बैठे अल्लाह के फजलो करम से टॉप क्वालिटी बर्ड्स NS रिंग्ड, जो वादा पिछले साल किया था इस साल निभा रहा हूं। मेरे दोस्त है बॉस, मेरे जो पार्टनर है गुजरावाला के, उन्होंने कुछ दिन पोस्ट लगाए पहले, लोगों ने कहा था किथे गया ਤੁਹਾਡਾ पार्टनर, और भज गया। ओए आज मैंने बर्ड्स की खरीदारी की है और इन सब की है, नकद पेमेंट पे की है। खुदारा मुझे पता मैंने अपने मामलात कैसे चलाने हैं, अपने घर की फिक्र करो,
اور نکمے ترین لوگ جو دن رات صبح دوپہر شام نیگیٹیوٹی کے علاوہ کچھ کرنے کے قابل نہیں. مجھے شوق نہیں ہے اپنی طرف تمام نظروں کو کرنے کا, لیکن دنیا کو بتاتا ہوں کہ تعلق بھی ایک نام کی چیز ہے. پیسہ نوید شیخ کے لیے میٹر نہیں کرتا. اگر میں آواز لگاؤں ایک رات میں میرے پاس 10,000 برڈ اکٹھا ہو جائے. ایسے ایسے برڈ سستے ملتے ہیں کہ مجھے پتہ میں کیا کر سکتا ہوں. میرے این ایس آفیشیل ٹیم کے جتنے بھی ممبرز ہیں آج آئے ہوئے چودھری صاحب کی طرف, کہتے ہیں چودھری صاحب شیخ صاحب تے ساڑھے مہنگی خریداری کر دینے, انہاں دی سمجھ نہیں آندی. لوگ تے منافقتی شکل وچ دوسروں دی برائیاں کر کے انہاں دی ہمدردی لیندے چکرائیں چوندے نے. کہتے شیخ صاحب نو ذرا سمجھاؤ کاروبار کرنا سستا مال چکن. میں کہنا جو مجبور ہے ان کی مجبوریوں سے میں فائدہ نہیں اٹھاؤں گا. جدھر کمٹمنٹ کی ہے وہ کمٹمنٹ نبھاؤں گا. اور آج میں اور چودھری صاحب چند ایوریز پہ جا رہے ہیں جہاں پہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا. اگر آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے فرصت سے نوازا ہوا ہے کہ ہم فراغت میں گھوم پھر سکتے ہیں, اچھا کھا لیتے ہیں, تو ان لوگوں کا حق بنتا ہے جن کے گھر میں مشکلات ہیں, جن کو 1-2 لاکھ روپے سے بہت فرق پڑتا ہے, ہم اپنا پیسہ لوٹائیں. میں سمجھتا ہوں اللہ نے مجھے اگر یہ شہرت دی, عزت دی, مقام دیا, تو فرض بنتا ہے جو ارد و نواح کے جو لوگ ہیں ان کا ہم ساتھ دیں. آج کی ویڈیو ابھی اپلوڈ ہونے لگی ہے. آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں میں کل لگاؤں گا, آپ نے لازمی دیکھنا ہے. آج نوید شیخ اگر کسی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو کسی اصول کی بات پہ, اگر میں کسی کے ساتھ صلح کرتا ہوں تو اصول کی بات پہ. میں اپنے نفع نقصان کو نہیں دیکھتا, اور دنیا اس چیز کی گواہ ہے. اصول کے مطابق زندگی بسر کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا. چودھری صاحب آج مٹن پھاڑنا ہے, دمبا کڑھائی, لیکن دمبا کڑھائی تو پہلے ہمیں کچھ ایوریج پہ جانا ہے, تو ابھی ہمارا وقت ہے نکلنے کا. لو یو بول, السلام علیکم. رمضان المبارک کے مہینے میں بڑی بڑی اناؤنسمنٹس ہیں. ہر چیز کو اچھی طرح دیکھ لیں اور یاد رکھنا کہ ہم آپ کی آسانی کے لیے بہت کچھ کرنے لگے ہیں. اسٹے ٹیون فار آور نیکسٹ اناؤنسمنٹ. وعلیکم السلام. پنجرا خالی ہے, شیخ صاحب لگتا ہے ادھر ہوں بھر کے جان گے انشاءاللہ. ساری ڈیل مکمل ہونے کے بعد بھائی نے یہ ڈبہ دکھایا. میں نے کہا یار یہ تو میری لکھائی ہے, اور مجھے اللہ گواہ یاد نہیں تھا کہ میں نے ان کو جوڑا بیچا ہوا ہے. آپ کو جوڑا کب دیا؟ 2019. اور ابھی تک یہ جوڑا زندہ ہے, مر گیا؟ زندہ. آپ نے اس جوڑے میں سے ماشاءاللہ کتنے پیسے کمائے؟ یہ جوڑا تھا اور ایک اور جوڑا تھا, اسے یہ پورا گھر بنایا. کیا اسے یہ پورا گھر بنایا. کیا بات ہے. پچھلے سال میں نے 10 لاکھ لگایا اپنے ہاتھ سے الحمدللہ. انہی 2 جوڑوں سے 2 جوڑا. مجھے اس بات کی خوشی ہے. بھائی میرے پاس مرید کے آئے اپنی بیٹی کے ساتھ, تو انہوں نے کہا تھا کہ جو نے شیخ صاحب مجھے صرف 1 لاکھ روپے ریکوائرڈ ہے, اگر یہ مجھے 1 لاکھ روپے مل جائے میں اپنا رکشہ بنا لوں گا اور میرا کام سدھرا ہو جائے گا. ایسے ہی ہے, وعدہ نبھایا بس. 1 لاکھ روپے. تھینک یو, جزاک اللہ. میں ناظرین کو بس یہ کہوں گا لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہو, ان کی دعائیں لگنی اوپر جس کی وجہ سے کامیابی ہوگی. چودھری صاحب آج آپ کے لیے بھی ایک سرپرائز ہے. تو پسند کرنا ہے یا نہیں؟ یونس بھائی سے کیا ہوا وعدہ الحمدللہ پورا کیا, اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے. ابھی ہم ایک بہن کی طرف جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ گاڑی چلاتے چلاتے ایڈیٹنگ کر کے اپلوڈ کر کے ہم روانہ ہیں آگے. دعاؤں کی درخواست. لو یو آل.